मॉनिटर टाको आम भी टीवी करदे टीवी इंजीनियरिंग थे इंजीनियरिंग पढ़ा स्टूडेंट तो सब करदे हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज आम जाऊँ नयागढ़ नयागढ़ जाऊँ बिकज एटा देखुए एटा बर्तमान खेल चलती यहाँ हूँ गोटे मॉनिटर तो आप गोटे स्पीकर टे कि नहीं आसा मॉनिटरटा यहाँ चलती गोटे स्पीकर टे नहीं आसा जी आम नयागढ़ चलतु केते टका मिलूँ स्पीकर ब्लूटूथ स्पीकर देखिक आसिया चलते आज ब्लॉग स्टार्ट करिया आउटे आम बड़ भाई भी जी देखा जो मिल हाँ नयागढ़ राज्य मार्केट भाई राज्य मार्केट रे पचारि आसिले आम जाऊँ गोटे दुकान को चिन्ना दुकान को जाऊँ खोला कंप्यूटर तो भितर पचारि अच्छी ना साउंड बॉक्स तापर जा मार्केट को मॉनिटर ब्लूटूथ रे बाजे ब्लूटूथ रे बाजे ब्लूटूथ एडा माने इना भल आसी वास ना छोटो लागो ओके केबल लगवा जो ऑक्स केबल लगवा तो हां एइला एटा भल खुली ना बारी पटे खोल ये कहीं सीलटा खोल पछपटे खोलदे कम लास्टिक रे साउंड भल सिल्वर का भरोसा नहीं ब्रांड को एटा ब्लूटूथ नहीं केबल ना खाली केवल ब्लूटूथ रे ना एटा कंप्यूटर नहीं एटा कंप्यूटर लैपटॉप जो लगे यूएसबी साउंड मोबाइल रे बजे करंट उड़े चार्जर एटा करंट चार्ज के चार्जर मुंडा यदि मोबाइल रे बजे यदि मोबाइल रे यदि कंप्यूटर लगे एमती यूएसबी डायरेक्ट करंट दे के रखी चार्ज कर दे डार गोटे कहउतले एगा पड़लानी साउंड सीजन पड़े ना साउंड सीजन राज्य मार्केट जा पड़ो आम नयागढ़ सब इलेक्ट्रोनिक सामान जो मिलूँ से जा पड़ो जेहेतु आमर ये चिन्ह दुकान थे पाखे ना राज्य मार्केट जा पड़ो पछपट मार्केट को जा पड़ो भाई आमर पूरा आगे आगे चलुँच सब देखा सब सामान मिले यहाँ हूँ इलेक्ट्रिक मार्केट आम नयागढ़ इलेक्ट्रिक मार्केट ये हूँ दुकान प्राय बंद कर देते गोटे दुईटा टाइम आस तीन टा हम दुकान किंतु बंद सब देखा पचारदे कौटे टे मोबाइल अच्छी कनेक्शन अच्छी ये आमर चॉइस आसला ना फ्रंट टाइप भी मिललानी मन पसंद जोड़ा बुझिलु 30,000 टंका बास मान अलग प्रकार एवं आम तलू को देखापी साई साई स्पीकर साई साउंड से जीव तले आमर पूरा इलेक्ट्रिक सामान पूरा फुल साई इलेक्ट्रॉनिक्स भाई साउंड एमएक्स खोजा खोजी चलती भाई एत भी मिलनी पर्यंत भी सही माने मिलनी मैंने आउ गोटे दुकान कर संतोषी इलेक्ट्रोनिक्स ये भाई मिल जाए बोली से खोजुंट देखा जाओ कौन खोज भाई पाइगले डायरेक्ट करंट करंट
ଆଉ ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇକି ସାମାନଟା ଖୋଜିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ପାଇଁ ତମକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ରହିବ। ନାଇଁ ଅକ୍ସଟା ଅଛି କି ନା ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। 100% ଅଛି। ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରପୋଜାଲ ମଗେଇଛି କମ୍ପାନୀରୁ ଭୁଲ ହବ। ହଁ ଅଛି ଅଛି। ବଢ଼ିଆ ବି ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ସାଇଜ୍ ଅଛି ନା। ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ନା ଏଥିରେ କିଛି କୌଣସି ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଫେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ନାହିଁ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ। ପୁରା ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟିଭି ଅନ୍ ହେଲା, ଯଦି ପିକ୍ଚରଟା ଅନ୍ କରିବା କଥା ଅନ୍ କଲ, ତାର ସେ ଦେଖିଲେ ଆରାମସେ ହବ। ଚଳିବ ଏଟା। ଏଥିରେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଦେଇଛି, ଯଦି ତମର ଅଧିକ ସାଉଣ୍ଡ ଦରକାର ବଢ଼େଇ ପାରିବ, ଯଦି କମ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଟିଭିଟା ଘର ଭିତରେ କେତେ ଜୋର এইଥିପାଇଁ ଭଲ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରହିଲା, ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହବନି, କାରଣ କରେଣ୍ଟରେ ଅହରହ ଚାଲିବ ନା। ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ନାଇଁ। ଘରେ ଲଗେଇବାକୁ, ଘରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟ୍ ବର୍ଷ ଲାଗିକି ରହିଲା। ସେଟା ଏମିତି ମୋବାଇଲ ପିନ୍ ଦେଇଛି। ହଁ ହଁ ମୋବାଇଲ ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ ମତେ ଯଦି ସେଇଟା କହିଥିଲେ ମତେ କହିଦେଇ ଥୋଇକି କରିବି। ଏଇଠି ତ ହେଇଗଲା ଆଉ 850 ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡଟେ ଦରକାର ଖୋଲିବ। ଆସେ ଯିବା। ଆମର ଭାଇ ସପିଂ ହେଇଗଲା 940। ଏବେ ଚାଲ ଘରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ବାଜୁଛି କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡଟା। ଖଡ଼ା ମଞ୍ଜି ପ୍ୟାକେଟ୍ 10 ଟଙ୍କା, 4ଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ତାହେଲେ ଦିଅ। 4ଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦିଅ, 4ଟା। ଘରେ କହିଥିଲେ ଖଡ଼ା ମଞ୍ଜି ନେବାକୁ। ନୟାଗଡ଼ ମାର୍କେଟ ଆମର କହିଥିଲା ବୋଉ ନେବା ପାଇଁ ଖଡ଼ା। ଆମ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଟ୍ରାଫିକ୍। ହଁ ବହୁତ କିଛି କିଣାକିଣି ହେଇଗଲା, 1000 ଟଙ୍କାର ପାଖାପାଖି। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ, ଘରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ସେଇଟା କେମିତି କ'ଣ ବାଜୁଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭାଇ ଆସିକି ସାମାନଟା ନେଇକି। ଏଇଟା କ'ଣ ସାମ୍ପନ୍ ସେଇ ଲଗା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଆସ ଅନ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଦେଖିବା କେମିତି ବାଜୁଛି କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇକି ଯିବା ଆଉ। ଚାଲ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ବାଜୁଛି ସାଉଣ୍ଡଟା। ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖି କନେକ୍ସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ରେଡ଼ି ହେଲା। ଯେଇ କରେଣ୍ଟଟା କୋଉଠି ହବ? କରେଣ୍ଟଟା ଆରେ ଏଟା ହଉନି ତୋରେ, ଏଟା ନାହିଁ, ଏଟା କାମ କରୁନି। ଖତରା ମତରା ବୋର୍ଡ ଆଣିବ। ଯୋଉ ବୋର୍ଡଟା ଆଣିଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଯୋଉ ବୋର୍ଡଟା ଏଇଠି ଘରେ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ। ଆରେ ଯୋଉଟା କିଣିକି ଆଣିଲେ ଗାଡ଼ି ଟେକିରେ ଥିବ। ଏଇଟା ଆସିଲା ଭାଇ କିଣା ହେଇକି ଆମର କେବଳ ଏଇ ମନିଟର ପାଇଁ। ମନିଟରଟାକୁ ଆମେ ବି ଟିଭି କରିଦେବୁ, ଟିଭି ଦରକାର ନାହିଁ। ଘରେ ଯଦି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଥିବେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତ ସବୁ କରିଦେବେ ଆଉ। 4ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଦୋକାନ ଖୋଲା ଟାଇମ୍ ହେବ। ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେବ ଗଲେ ବୋର୍ଡ ବହୁତ ଆମ ଘରେ। ସେ ଭୁଲ ଭାଲ କନେକ୍ସନ୍ କିଛି କରିକି ଧରାକ ସିଏ ତ ଦେଇଛି ଆଉ, ନାଇଁ କରିନଥିବ, କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଠି କ'ଣ ହେବ ଏମିତି ଦିଏ ରହ। ତୁ ଏଇଟା ସିନା ବେଣ୍ଡ କରିବା କଥା। ହଁ ଦେଇ ହେଲାଣି, କରେଣ୍ଟ ଗଲାଣି। ଦେ କୋଉଠି ଗଲାଣି ମ? ତ ଦେଲେ ସିନା ଜାଣିବୁ। ତା ଉପରେ ଦେଉନୁ, କିଛି ହେବନି, ସେ ମାଡ଼ି ହେଇକି ରହିବ। ଆସିଲା କରେଣ୍ଟ। ନାଇଁ
ऑन ହେଇଗଲା ଅନ୍ ହେଲା ହଁ ହଁ ଅନ୍ ହେଇଛି କାହିଁକି ଅନ୍ ହେଇଛି ଏଠି ବା अरे ଆସିଲେ ଆସିଲେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲେ ହେଇଗଲା रे भाई देख आप लगे देलो इसलिए रिसर्च अंडरस्टैंड एंड इन्वेस्ट ऑन CoinDCX इंडिया का क्रिप्टो बोर्ड क्रिप्टो प्रोडक्ट्स एंड NFTs आर अनरेगुलेटेड एंड ढेर साउंड नहीं रेगुलेटरी लीगल और फॉर भाई एनी ढेर ऑफ सच ट्रांजैक्शंस नितेश श्रीवास्तव जी सिर्फ 35 साल की उम्र में अचानक ये यार पाखो गाने ना छिपो पड़ दो उनकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस के खेड़ी पैसे दबो, बच्चों पछा बड़ रहे। और घर खर्च में काम आ सकते हैं पॉलिसी भाई आमर ये गोटे कम सरीगला बहुत टेंशन था कहीं आम टीवीटा खराब हो जाता मनिटरटा दुकान थी मनिटरटा आनिक आम टीवी भी करदेलु मनिटर रे आ गोटे साउंड बक्स लगेदेलु कम शेष बर्तमान होगा 4टा होगा ए दुकान को जावा टाइम और रोचे देखा गोटे नुआ फेस ब्लॉग रे से पर्यटन जय जगन्नाथ आपण निमित्त भल पाइबा दिंतु आउ लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु रोचे जय जगन्नाथ देखा नुआ फेस ब्लॉग रे से पर्यटन रोचे जय जगन्नाथ।